त्रिपार्थी चुक्ति एबा कक खालेमानि बिसिंते सिलाई पाथाम बेदगै कसं कसंके langmo किफिलि फाइलेमाया गुलो ताबोखेनके नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा एबा एनएलएफ टी बदल हिनि तै तंगला खाहिनि साक्लाई रिखा बदलनि आदंरक तांसालो ककथुम पादानि बिसिंते कक नारखा बदलनि जेनारेल सेक्रेटारि उपेन्द्र रिया ताबुंनि सिमि अबदल सबायजाखा तै अबदलनि मुङै तंकसं लुकुरकनि थानि रांरक खाङै मांगलाखा केबो हिनि बो साका आबनो तारै ताबुंनि सिमि अबदलनि बखाक्ते मुंसा सभा बकरि खाहिनि साका अ सालो ककथुम पान्दाव काइसे सुमुंनि फिरक मुं रिफ्रु सेक्रेटारि जेनारेल उपेन्द्र रियां साका तंखर जरानायै यागुलो वानसजानाय हिनि साका हाइफानो गणतान्त्रिक रुक सावो इनो जतनो अंनाय हिनि साका तेबो साका बदलनि जे आदंरकनि मुङै कक सिलजाक तंमानि बरकनि मुंग्रेम सेन्ट्रेल हापांनि थानि रिजाका हिनै अबनति सेन्ट्रेल हापांगो चेरि नायजाकनाय अ ककथुम पान्दाव मानजाखा अजामा विश्वमोहन देबबर्मा जाकब रांखल तै नांककनाय आदंरक in an electronic media bele ke hambai bulano no joto no khabai khubai asa bele no press meet tebini chini press meet ke চুক্তিনি এগ্রিমেন্ট নি উলো যে চিনি নীতিগতভাবে যে করণীয় খাইতাই আপনি কিছুটা অংশ very important kaisa saklai aboti chini press ni hake jentabo okongno ang saklai mani sigang pilana nom thari chini oro sinung deidion sinung kai ani yakse khasing to chini vice president Mr. Jacob Rangthol ani yagra khasing to chini secretary general Mr. Upendra Liang kai boni ulo tongo Sini Finance Secretary Sunasang Deborma, Rai Boni Yaksiwa Tongo, Sini Deputy Army Chief Mr. Sidung Subendu Hijago, ke Seng Angoro Jotoni Angoro Jotoni Desa Hai Hambai, ke Tabu Seng Mul Bisaya Thanai, ke Abu ni Saklai Munggo, Tabu Sini Secretary General Sini Masang Upen Dorian buat dorong di koskan. Jotono na hambai, short notice so pemani media friends rono. Ini ciri press conference ni main bisoy hingga post agreement, cini kelaitai, dol ni future tamu nai, tui kok thai sa thai ni, tabu cukti ni sutre, cung motha NLFT no, dini hoite disband bilukti kusonat. Marong bising tui, bukurono sana muncul. Motha NLFT ni bumu ini hoite ko donation jada tax tari thungjomo tamni ke chu September 4 tarik ni agreement ni no junga batai khlaimaya jungo silai ibrasa lokurum bagai jung agreement ni bising thia jago silai tripartite agreement to abono bastobayan phaisi se chung abono nansine jini silai pathami joba chung officially dini hoite mothagiri tini 4 tarik no chung thak haikuno officially chung bisele gusonariya dini ngaro bisitui o manimuno chung dokorom buskamo sakai no chung motha NLFT bini armed wing army যতন তিনি হইতে বিলুপ্ত কেবল যদি মথা NLFT বুমো রাং বুঝা খামু তোকে আবো ইলিগেল নয় অবৈধ নয় এবং ইন্ডিয়ানি as per the rule of the country permissible এবং আবো acceptable উলা রাইদান মতে যে মো আবো নমসিনা তাবো নরম বুঝকামো জন্য ko press copy chung draft hai tu moto ob kisang torik na risina English by switcher
in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier, in the name of NLFT, shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Normal tabuk sini na, mungkin tam ni sini dak sini, apa jadi NLFT sebagai normal tam ni tabuk sini dah sih, pun organisasi kita tak ada ni. Apa ini kaisa legal manusia, legal process. Bento NLFT sakal, jadi bent kaisa pun aku tu ros kaina mana. Tabida kurungi, ya kan cunti sa apa ni mana, sini tabida kurungi mas kamai. এখনো সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল থাকে সিলাই পাত হবে ও সশস্ত্র মানে করি সিলাই পাত হবে ডেমোক্রেসি বিসুটি জেমনি ও লামতু জুমাই তাবো ওমন দিসবেল খাইকা মানে ও করি খাতুইয়া যিনি দার্জিলিং তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট তো সিকামনি আরো তো মিজোরাম এমএনএফ তো ও সিস্টেমও নংসিনে ফিয়া চুং সাকলাইমুনি মতে সিলাই পাথাপি তাই খাইরিয়া Norok apa tu NLFT sini, kita norok itu ekordun terus tu dia berpotong na, borok kebong borok tu alada na ek. বড় আবো তো বড় সাকলাইনাই চিনি হিসাবতে বড় সাকলাইনি জমাই কেন গাবো তো থেকে সামনে খুনি কম খা বড় সাকলাইনি ডিসবেন্ড খাইনা डेफिनेटली खाइना So that's all. अच्छा, हमने कर सर आज जो प्रेस नाम नामन के बाक्सा डिमांड्स पॉइंट्स रो तिब्रामो थाने ओवरलैपिंग तो गुबुन ग्रुप रो सामान गुची न हो तो एखौ अबनो समन बाय थाइना बादि रो कमिटि बिसिति खालायनाय आपिस सेम डिमांड तो एकु जागाव रिमै आबो खायसा सेंबाय केनो यूनिफॉर्म थाइना बादि समन बाय थाइना बादि कोनो कमिटिओ रेखा सर 250 करोड़ नो करीब वो कुबने कबमा पॉइंट रॉक नो ने खक्ति न शावी मनखा आप नो इंप्लीमेंट खाने बागे आप नो फुलफिल खाने बागे नो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खक्ति बम है एंश्योर मांका सर आप नो बफर उनचिंग चेंजंग नाय अब ताऊ जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि फर्स्ट मीटिंग जिनि चार्टर ऑफ डिमांड्स बो जमारे जा आप नो दुई बार बाय आलोचना चले दाइसिं सामनि हाय बाक्सा डिमांड्स बाक्सा पॉइंट्स ओवरलैपिंग टू जों साननो कायसा केसा ग्रुप सानखा त्रिपुरानो थाम सान बेखौ बरफ तो टारगेट हिंगो जनगण तो कायसा सदि त्रिपुरा सा आबन बागि आं केसा समन्वयनि बेपार दं जेटा जॉइंट वर्किंग ग्रुप फाइनल डिसिजन सर नो नेक्स्ट बुफर आसु लाइने नो इम्प्लीमेंटेशन ने बागे जिनि मेन फोकस के जिनि केडर्स जे बरफ 35 इयर्स किफिल फाइगा ताबो नॉट खोकु अख्रब साकाव से मुखुम फुसकुरि अबनो जुं रिहेबिलिटेशन मस काम खाइना गरा साइड बाय साइड वो पैकेज फाइगा के गुकुरं बागि खाइना जु बो जागा तामना जुं नाय वो 250 करोड़ निको मेन चार्टर ऑफ डिमांड्स आबो जॉइंट वर्किंग ग्रुप रिविजन दिसने कारण पॉलिटिकल डिमांड तो इकोनॉमिक तो एजुकेशन नि तो लैंग्वेज नि तो যেমন দং তাবো চিন বরক রোমান স্ক্রিপ্ট সানি আবো দং চিন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ নিবিসিটি আবো ডিসিশন না বিকজ আবনি ফাইনান্সিয়াল ইম্প্যাক্ট বুঝু রাং নানো নাইয়া আবো কাইসা ফিক্স না না এক্সপার্ট গ্রুপ নিবিসিটি এক্সপার্ট কমিটি নিবিসিটি আবো কাইসা থাইনা না আবন বাকি ঠিক এট দিস মুভমেন্ট জমানো সাইনায়া কিন্তু চিনি চার্টার অফ ডিমান্ডস জমানো যায়
Sir, sekarang ko no jefro tribunal faga pro kasih kusin common dokumen bising semua bising kasih semua temen abang ka no ni bising go tahu pano jero along go coba jabat jero coba tu tong ko sir but tumen tong henggang ke bono fiona ni bagi no ni step tam tong sir যিনি স্টেপ জুঙাবো সাতাই যা আদালতনি বিষয় আবত গভর্নমেন্ট নি কক নাইয়াকলে আদালতনি বিষয় আদালত নাই নাই এবং গভর্নমেন্ট আ জায়গা চুবা চলে নাই sir tapu jauh korok busu tong ko na along bising go যিনি আরো জুম সীমানি মতে 37 নি বুঝু তো ঠিক আছে এদিক সেদিক মানে sir বাকসাংকে আন্ডার ট্রায়াল বাকসাংকে কনভিক্টেড ফোন তো কেস চলে তো বাকসা নগদ কোনো বেল মান কোনো কেস চলে তো লাইসন না sir no ni agreement to borong no suru gitub na neba along ni fiyo gitub na om hai kok point to tong sir dong gọọmenti a zaga je nangmani boro juba chole abo to I think there's a